ॐ वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सरस्वति नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरवे सर्वलोकानां विषजे भवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां दक्षिणामूर्तये नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। नारायणं पद्मभुवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यम् श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यम् तं तोटकं वार्तिककारमन्यानस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। अपारकरुणा सिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणम् श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। यत्कृपालेशमात्रेण पुमान् पूर्णः प्रजायते तं वन्दे ब्रह्मविद्धुर्यं सद्गुरुं चन्द्रशेखरम्। साक्षात्कृतं दयानन्दं परमार्थस्वरूपिणम् तत्त्वज्ञानप्रशास्तारम् प्रणतोऽस्मि परं पदम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सूत्रार्थो वर्ण्यते यत्र सूत्रार्थो सूत्रार्थो वर्ण्यते वर्ण्यते यत्र यत्र वाक्यैः सूतानुकारिभिः वाक्यैः वाक्यैः श्रावकारिभिः सूत्रानुकारिभिः स्वपदानि च वर्ण्यन्ते स्वपदानि च स्वपदानि च वर्ण्यन्ते वर्ण्यन्ते भाष्यं भाष्यविदो विदुः। भाष्यं भाष्यं भाष्यविदो भाष्यविदो विदुः। ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि ॐ ओमाप्यायन्तु आप्यायन्तु ममाङ्गानि ममाङ्गानि
प्राणश्चक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि वाक्प्राणश्चक्षुश्रोत्रमथो वाक्प्राणश्चक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदम् सर्वं सर्वं ब्रह्मोपनिषदम् ब्रह्मोपनिषदम् माहं ब्रह्म निराकुर्याम् माहं ब्रह्म ब्रह्म निराकुर्याम् निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत् मा ब्रह्म ब्रह्म निराकरोत् निराकरोत् अनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मे अस्तु अनिराकरणं निराकरणं मे मे अस्तु अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु तदात्मनि नित्येय उपनिषत्सु उपनिषत्सु धर्मास्ते धर्माः मयि सन्तो ते मयि ते सन्तु मयि सन्तु ॐ शान्तिः 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 ॐ शान्ति 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 शान्तिः शान्तिः ॐ केनेषितं पतति प्रेषितं मनः ॐ केनेषितं केनीषितं पतति पतति प्रेषितं प्रेषितं मनः मनः केन प्राणः प्रथमः प्रैतियुक्तः केन केन प्राणप्रथमप्रतियुक्तः प्राणप्रथमप्रैतियुक्तः केनेषितां वाचमिमां वदन्ति केनेषितां केनीषितां वाचमिमां वाचमिमां वदन्ति वदन्ति चक्षुश्रोत्रं कवुदेवो युनक्ति चक्षुश्रोत्रं चक्षुश्रोत्रं कौदेवो कौदेवो युनक्ति युनक्ति श्रोत्रस्य श्रोत्रं मनसो मनो यत् श्रोत्रस्य श्रोत्रं श्रोत्रं मनसो मनसो मनो मनो यत् यत् वाचोह वाचं सवो प्राणस्य प्राणः वाचो हवाचं स वो प्राणस्य प्राणः चक्षुषश्चक्षुरतिमुच्य धीराः चक्षुषश्चक्षुरतिमुच्य चक्षुषश्चक्षुरतिमुच्य धीराः धीराः प्रेत्यास्मालोकादमृता भवन्ति प्रेत्यास्मालोकात् प्रेत्यस्मालोकादमृता अमृता भवन्ति भवन्ति न तत्र चक्षुर्गच्छति न न तत्र तत्र चक्षुर्गच्छति चक्षुर्गच्छति न वाग्गच्छति न न वा वा गच्छति गच्छति नो मनो न विद्मः नो नो मनो न मनो न विद्मः विद्मः न विजानीमो यथैतदनुशिष्यात् न विजानीमो जानीमो यथैतदनुचिष्यात् यथैतदनुशिष्यात् अन्यदेव तद्विदितादथो अविदितादधि अन्यदेव तद्विदिता अन्यदेव दधो तद्विदिता अविदिता ततो दधिः इति शुश्रुमपूर्वेषाम् इति इति सुश्रुमपूर्वेषाम् सुश्रुमपूर्तेषाम् येनस्तद्व्याचचक्षिरे येन येन स्तद्व्याचक्षते येनस्तद्व्याचचक्षिरे यद्वाचानभ्युदितं येन वागभ्युध्यते यद्वाचान्यभ्युदितं येन यद्वाचान्यभ्युदितं येन वागभ्युद्यते यद्वाचानभ्युद्यते वाक्यते तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते तदेव 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 ब्रह्मत्वं ब्रह्मत्वं विद्धि ब्रह्मत्वं विद्धिं नेदं विद्धि यदिदमुपासते नेदमुपासते यदिदमुपासते यच्चक्षुषा न पश्यति येन चक्षुगुंषि पश्यति यन्मनसा यन्मनसा न मनुते यन्मनसा यन्मनः येन गुर्मनोमतम् यन्मनसा 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 न न मनुते मनुते येन येनाहोर्मनोमतम् येनाहुर्मनोमतम् मतम् तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते तदेव 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 ब्रह्मत्वं ब्रह्मत्वं विद्धि विद्धि ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं 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 यदिदमुपासते यदिदमुपासते यच्चक्षुषा न पश्यति येन चक्षुगुंषि पश्यति यच्चक्षुषा न यच्चक्षुषा पश्यति न येन पश्यति येन चक्षुर्पश्यति चक्षुषि चक्षुर्पश्यति पश्यति तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते तदेव 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 ब्रह्मत्वं ब्रह्मत्वं विद्धि ब्रह्मत्वं विद्धि विद्धि नेदं 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 यदिदमुपासते यदिदमुपासते यच्छ्रोत्रेण न शृणोति येन श्रोत्रमिदं श्रुतम् यच्छ्रोत्रेण न यच्छ्रोत्रेण न शृणोति येन शृणोति येन येन श्रोत्रमिदं श्रोत्रमिदं श्रुतम् श्रोत्रमिदं श्रुतम् श्रुतम् तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते
तदेव तदेव ब्रह्मत्वमिति ब्रह्मत्वम् यदिदं यदिदमुपासते यत् प्राणेन न प्राणिति येन प्राणः प्रणीयते यत् यत् प्राणेन प्राणेन न प्राणिति येन प्राणः प्राणः प्रलीयते प्रणीयते तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते तदेव तदेव ब्रह्मत्वमिति ब्रह्मत्वम् यदं यदिदमुपासते यदिदमुपासते अस्मिन् उपनिषदि केन उपनिषदि चत्वारः खण्डाः सेक्षन्स् सन्ति काण्डचतुष्टयात्मकं केनोपनिषत् तत्र पञ्चत्रिंशत् मन्त्राः सन्ति। अस्मिन् प्रथमखण्डे अष्ट मन्त्राः सन्ति। तद् दृष्टवन्तः, तस्य सारं पश्यामः अद्य। समरी। यथा मुण्डके शिष्यः शौनकः, गुरुः अङ्गिरस्, प्रत्येकम् उपनिषदि आचार्यः अस्ति, शिष्यः अस्ति। आचार्य शिष्य अनुवादरूपेण उपनिषदः तात्पर्य प्रतिपादनं भवति। यथा अन्य उपनिषदि तद्वत् अत्रापि। यद्यपि अत्र शिष्यः कः गुरुः कः इति तयोः नाम न दत्तं, तथापि शिष्यः अस्ति। शिष्यः प्रश्नं पृच्छति, गुरुः प्रतिवचनम् उपदेशरूपेण प्रतिवचनं ददाति। अत्र अस्मिन् खण्डे प्रथमखण्डे प्रथममन्त्रः शिष्य प्रश्नरूपेण वर्तते। केनेषितम् इति आरभ्यते, अतः एव केनोपनिषत् इति उपनिषदः नाम। शिष्यस्य प्रश्नः, केनेषितं पतति प्रेषितं मनः, केन प्राणः प्रथमः प्रीतियुक्तः इति। केन केन कर्त्रा पतति, मनः पतति इत्युक्ते नियमेन स्वविषयं प्रति गच्छति इत्यर्थः। मनः पतति, स्वविषयं प्रति मनः पतति। प्राणः प्रथमः प्राणः प्रीतियुक्तः। केन कर्त्रा मनः पतति स्वविषयं प्रति, केन कर्त्रा प्राणः प्रीति इत्युक्ते ऊर्ध्वं वा अधः वा ऊर्ध्वादि देशेषु गच्छति। ऊर्ध्वगमनवान् वायुः, अधोगमनवान् वायुः इति। ऊर्ध्वगमनवान् वायुः, अधोगमनं वायुः प्राणः अपानः इत्यादयः। प्राणः अपानः व्यानः उदानः समानः इत्यादयः अपि। प्रैति गच्छति, केन कर्त्रा, केन इषितां, केन वाचं, केन इमां वाचं वदन्ति, केन कर्त्रा वदति। केन कर्त्रा चक्षुः पश्यति, श्रोत्रेन्द्रियं शृणोति, कः देवः युनक्ति। अत्र इषितं प्रेषितम् इति पदद्वयम् अस्ति। तस्य प्रयोगः किमर्थं
पदद्वयस्य प्रयोगः अत्र भवति इति विस्तारेण भाष्यकारेण भाष्ये उक्तम्। इषितम् इत्युक्ते इच्छा सान्निध्यमात्रेण इत्यर्थः। जस्ट by the presence. प्रेषितं directed. केन कर्ता directed by whom. अतः केन केन मनः मनुते, प्राणः प्राणिति, वाचः वदति, श्रोत्रं शृणोति, चक्षुः पश्यति इति शिष्यस्य प्रश्नः। शिष्येन पृष्टः गुरुः द्वितीयमन्त्रादारभ्य प्रतिवचनं ददाति। श्रोत्रस्य श्रोत्रं मनसो मनो इति। श्रोत्रमिति युक्ते यत् कारणं भवति शब्दग्रहणार्थं। शब्दग्रहणसामर्थ्यकारणं श्रोत्रमिति, श्रोत्रेन्द्रियम्। श्रोत्रस्य श्रोत्रं, श्रोत्रस्यापि श्रोत्रं, श्रोत्रेन्द्रियं शृणोति, तस्य शक्तिः, श्रवणशक्तिः येन भवति तत् श्रोत्रम्। श्रोत्रस्य श्रोत्रम्, इयर् आफ् द इयर्। तद्वत् मनः मनुते, येन मनः मनुते, मनसः मनः इति। मनसः श्रोत्रस्य, मनसः वाचः, प्राणस्य इत्यादि यत् यानि पदानि षष्ठी विभक्तौ सन्ति ते तानि पदानि कर्मेन्द्रियाणाम् अभिहितं कुर्वन्ति। श्रोत्रस्य, मनसः इत्यादयः। श्रोत्रं, मनः, वाचम् इत्युक्ते वाक्। यद्यपि द्वितीया विभक्तौ अस्ति तथापि प्रथमा विभक्तिः इति मन्तव्यं। वाक् इति। प्राणः, चक्षुः इति यत् प्रथमा विभक्तौ भवति तत् चैतन्यम्, आत्मा, धर्मात्मा, वस्तु। यत् श्रोत्रस्य श्रोत्रं, मनसः मनः, वाचः वाक्, प्राणस्य प्राणः, चक्षुषः चक्षुः। चक्षुरिन्द्रियेण वर्णज्ञानं भवति, श्रोत्रेन्द्रियेण शब्दज्ञानं। किन्तु श्रोत्रादीनां स्वविषये प्रवृत्तनियमस्य कारणभूतः चेतनः अस्ति। तदेव प्रथमा विभक्तिरूपेण उक्तमस्ति, श्रोत्रं मनः इति। अतः धीराः विवेकिनः, अत्र ब्रह्मविदः, ज्ञानिनः तं ज्ञात्वा, तम् इति यत् श्रोत्रं, यत् मनः, यत् श्रोत्रस्य श्रोत्रं भवति, यत् मनसः मनः भवति, वाचः वाचः, तत् ज्ञात्वा किं करोति? प्रेत्यास्मान् लोकान् अतिमुच्य इत्युक्ते श्रोत्रादौ आत्मबुद्धिं त्यक्त्वा, श्रोत्रादिम् आत्मबुद्धि अस्ति शरीर मनसंगाते, शरीर मनसंगातेषु आत्मबुद्धिः अहम् इति आत्मबुद्धिः अस्ति, तं त्यक्त्वा अस्मात् लोकात् प्रेत्य अमृताः भवन्ति, मरणरहिताः भवन्ति, मुक्ताः भवन्ति इत्यर्थः। विदेह मुक्तिं प्राप्नोति। ज्ञात्वा जीवन् एव मुक्तः भवति, जीवन्मुक्तः। शरीरपतनान्तरं विदेह मुक्तिं प्राप्नोति इति। जीवन्मुक्तः सन् विदेह मुक्तः भवति इति आचार्येण उच्यते। तत्र तृतीय मंत्रे अपि उक्तम् अस्ति यत् तत्र तृतीय मंत्रे आत्मा ब्रह्मात्मा न तु विषयः, न तत्र चक्षुः
चक्षुरिन्द्रियं रूपग्राहक चक्षुरिन्द्रियं न गच्छति न प्राप्नोति। किमर्थं न गच्छति न प्राप्नोति? ब्रह्मणः रूपं नास्ति। रूपादि हीनत्वात् ब्रह्मणः न गच्छति न प्राप्नोति न विषयीकरोति। चक्षुषा विषयीकरणं न संभवति ब्रह्मणः। किमर्थं न संभवति? रूपविहीनत्वात् ब्रह्मणः रूपं नास्ति। अशब्द अस्पर्श अरूपमव्ययम् इति कठोपनिषदि दृष्टम्। रूपविहीनत्वात् चक्षुः न गच्छति, वागपि न गच्छति। वाचा उच्चार्यमानः शब्दः, भाष्यकारेण उक्त उच्चार्यमानः शब्दः अविधेयम्। उच्चार्यमानः शब्दः वाक् अपि न गच्छति। इत्युक्ते वाक् अपि वाचा अपि विषयीकरणं ब्रह्मणः विषयीकरणं न सम्भवति। किमर्थं? ब्रह्मणः अविषयत्वात्। ब्रह्म वस्तु इस् नाट् एन् ऑब्जेक्ट। अतः इंद्रियैः विषयाणाम् एव विषयीकरणं सम्भवति, न तु ब्रह्मणः आत्मभूतत्वात्। अतः न गच्छति। चक्षुः न गच्छति तत्र, वागपि न गच्छति, मनः अपि न गच्छति। यथो वाचो निवर्तन्ते, वाक् मनः अपि निवर्तन्ते। मनसः अपि आत्मभूतत्वात् ब्रह्म, अतः मनः न गच्छति इति। मनः न गच्छति। न विद्मः न विजानीमः, अतः स्वबुद्ध्या वयं न विजानीमः। वयं न विजानीमः विशेषतः। अतः कथं विजानीमः? शास्त्राचार्य उपदेशितः इति। न विजानीमः यथैतदनुशिष्यात् अन्यदेव तद्विदिता ततो विदितादति। यथा एतत् अनुशिष्यात्, यथैतदनुशिष्यात् अन्यदेव तद्विदितात् इति अत्र आगमवाक्यम् उक्तम् अस्ति। आगमवाक्यं विदितात् अन्यत्, अविदितात् अन्यत्, व्याकृतात् अन्यत्, अव्याकृतात् अन्यत्। हेय उपादेय अहेय उपादेयः, हेयत्वात् अन्यत्, उपादेयत्वात् अन्यत्। भाष्ये दृष्टम्। अहेयम् अनुपादेयम् इति। ब्रह्म न कारणं भवति, न तु कार्यं भवति। कार्यकारण विलक्षणत्वात् विदितात् अन्यत्, अविदितात् अन्यत् इति। इति शुश्रुम पूर्वेषाम् आचार्येण वयं श्रुतवन्तः। वयं श्रुतवन्तः इति पूर्वेषाम् आचार्येण तद् तदेव अस्माभिः अपि उक्तम् इति। चतुर्थमन्त्रात् आरभ्य अन्तिम अस्य प्रकरण काण्डस्य अन्तिम मन्त्रपर्यन्तं वागादि विषयत्वेन ब्रह्मणः अवगन्तव्यत्वम् उक्तमस्ति। वाचा न अभ्युदितं, वागिन्द्रियेण अभ्युदितं न प्रकाशितं। येन ब्रह्मणा वागिन्द्रियम् अभ्युद्यते। अतः तद्वत् यत् मनसा मनुते, मनसा मनः मनोबुद्धि रूपान्तकरणेन न मनुते। येन मनः मतं भवति। कोऽपि पुरुषः न जानाति मनसा चैतन्य ज्योतिषा एव मनः, चैतन्य ज्योतिषा एव मनः मतं भवति।
अतः मनसा न मनुते तद्वत् चक्षुषा न पश्यति रूपग्राहकचक्षुरिन्द्रियेण न पश्यति लोके कोऽपि पुरुषः न पश्यति येन येन चैतन्येन एव चक्षुरिन्द्रियं पश्यति चक्षुरिन्द्रियं चक्षुंषि इति बहुवचनं तदृष्टम् इत्युक्ते तद् वृत्तिरूपेण वर्तते वृत्तयः बह्वयः वृत्तयः अन्तःकरणे वृत्तिदर्शनं चक्षुरिन्द्रियं वृत्तिदर्शनं वृत्ति चक्षुरिन्द्रियं पश्यति रूपं वृत्त्या यत् वृत्तिरूपेण यत् वर्तते चक्षुरिन्द्रियेण यत् ग्राह्यते तदेव वृत्तिरूपेण वृत्तयः बह्वयः अतः बहुवचनमस्ति अत्र चक्षुहुंषि इति इन्द्रियेण चक्षुरिन्द्रियेण रूपदर्शनं तद्रूपं वृत्तिरूपेण वर्तते बुद्धौ तु वृत्तयः बह्वयः अतः बहुवचनम् अस्ति अत्र येन वृत्तिदर्शनं बुद्धिवृत्तिं जानाति अतः येन चैतन्यज्योतिष तत् तस्य विषयीकरणं न सम्भवति तद्वत् येन श्रोत्रेण अपि येन श्रोत्रेन्द्रियेण श्रोत्रेन्द्रिय येन श्रोत्रेन्द्रियेण श्रोत्रं श्रुतं भवति किन्तु न शृणोति तत् यत् न शृणोति यत् चैतन्यं न शृणोति विषयीकरणं न सम्भवति येन श्रोत्रेन्द्रियेण येन श्रोत्रं श्रुतं भवति तद्वत् येन यत् प्राणेन न प्राणिति प्राणेन प्राणापानादि इति वृत्तिरूपेण यत् न प्राणिति किन्तु चैतन्येन प्राणः प्रणीयते तदेव ब्रह्म तद्ब्रह्म त्वम् अस्ति न तु उपासनाविषये उपासनाविषये द्वैतम् अस्ति तत्र त्रिपुटिभेदः अस्ति उपासकः उपास्य उपासना इति भक्तः भगवान् भक्तिः इति भेदः अस्ति अतः न तु उपासना विषयः ब्रह्म तत्तु उपासकस्य स्वरूपत्वात् यत् न उपासते तत् ब्रह्म त्वं विद्धि न नेदं न इदं यत् न उपासते यत् इदम् इति न उपासते ब्रह्म cannot be objectified. It cannot be the object of upasana. इति प्रथमखण्डस्य सारः इदानीं द्वितीयखण्डः From here we have to see. This is a short summary only. Bhashya was very big. The first mantra, Kena Ishitam, Preshitam, Kimattam, Ishitam, Preshitam, why two words? An elaborate discussion was there. That we have to refer to the previous class only. So that we remember. I hope we remember. Purva Pakshi raised some objection, then we answered. So there is a requirement of both the words, Ishitam, Preshitam. Then the second mantra also was relatively a bigger commentary. After that, from fourth mantra, a simple one. Upasana. Upasana is not the means. Upasana implies Dvaitam. And here we are talking about Upasaka Swarupa. Tadeva Brahmatvam Viditi Mahavatya. It is repeated many times. Before Abhyasaha. Punaha. And Shadlinge. Abhyasaha. Mukhya Lingam. Tadeva Brahmatvam Vidhi. Tadeva Brahmatvam Vidhi iti. Tad Brahmatvam Vidhi. It is not Arthavada. It is not Prashamsa.
It is not to praise the student. Tame tadeva brahma tvam vidi tvam brahma. It is not praise. It is the teaching. It is the truth of the nature of oneself. So that is the Upadesha. Because it is the Surupa of you, therefore it is not Upasana Vishayaha. Natu Karma Vishayaha. Karmana na karmana na prajaya dhanena muktah bhavati. Jnanena iva amritatva manashuku. Na karmana bhavati. Na upasanaya api. Ataha Veda purvena moksha siddhi na bhavati. Veda antena jnana khandena eva. ज्ञानेन एव ज्ञानादेव कैवल्यं तदेव उक्तं तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि अतः स्वस्वरूपं ज्ञात्वा मुक्तिं प्राप्नोति इति आचार्येण उपदिष्टः. Now we'll enter into the second chapter, second section. द्वितीय खण्डः. Only 4 sections, but all the mantras are like bullets. Deserves to be memorized. So let us go to the second khanda. Sure. Yes. Second khanda begins with the Avataranika, the introduction, Sambandha Bhashya. Bhashyakara connects with the first section. So by using, when he uses the words, he can connect. You can see that, how he connects. By using the words which already he has used, or referring to the mantras, words of the mantra, previous section, the mantras. That is, before that, first chapter is Shishya Prashnaha Acharyasya Uttara Pradivachanam. So the Shishya who was really a Sadhana Chatushtaya Sampanaha committed, wants to know the truth, therefore he questions and he gets the answer. That is Shravanam. Shravanam. Shravanam nama kim? Shravanam nama advitiya vastunaha tatparya avadanam shadvida shadlingaihi. Shadlinga also is a abhyasaha. Punah abhyasaha, teaching is a upakarma prasamharu. So all these things will apply. The first Shravanam, the first section is Shravanam. After Shravanam, Shravanamatrena Jnanam Bhavati, Muktah Bhavati. If it happens, it's very good. But the Upanishad continues. It means the Upanishad is not yet over. Clearly speaking, Upadesha is over. First section, the Upanishad is concluded, over. What is there to teach further? It is done. But Upanishad continues. After Shravanam, if the Jnanam is Pratibandha Sagita Jnanam, because there are some doubts, some vagueness, Samshaya is Pratibandha. Main Pratibandha is Ajnanam. Ajnana Nivrittihi Shravanayana Bhavati. That is the job of Shravanam. Shravanam does remove Ajnanam. After Shravanam, no one can say, Aham Ajnani. We can say, Pratibandhas are there, but Jnanam is not there, one cannot say. Being a Pramanam and Shastram, and the Pramana is operated, and the teacher gives a teaching, the knowledge happens whether you wish it or not, because it is Vastu Tantram, Pramana Tantram. Nobody can say, I don't know. Nobody can say, I am ignorant. So knowledge is there. Shravana Matra and Jnanam Bhavati. Because Shravanam, the words produce knowledge. So far, I have been thinking I am this body, mind, sense complex, so attached to this body. That attachment also will continue after Shravanam. But I have been thinking I am this body. If anything happens to this body or to the mind, it happens to me, I am affected.
because there is strong, not abhimana, that's not just abhimana, it is without any doubt I take myself to be this body, mind, sense complex. I am this body. Now the after Shavanam, now you see body as something distinct from you. Knowledge happened by the Upadesha of the Acharya. How can you deny that? When the Pramana was operated by the Acharya, and then the Acharya says, in the Upanishad says, Tadeva Brahmatvam Vidhi, you are that Chaitanya. And the nature of Chaitanya is it is not conditioned by the body. It is not subject to coming and going. Then it cannot be Purnaha. It is not subject to time. It is not subject to Sukha, Dukkha, Labha, Labha, Jaya, Jaya, any pairs of opposites. It surveys, Natvevagam Jatanasam Nattam Neme Janadipaha, Nachevana Bhavishyavaha, Sarve Vayamatah Param. It was there, it is there, it is there now and it will be there, continue to survive. So therefore, that is you when we say, now you start seeing yourself as yourself distinct from at least from this body base. That is a jnanam. Therefore, no one can say, I am ignorant after Shravanam. Ignorance is shaken, ignorance is gone. But still, the doubts are there. The doubts have to be clarified. The doubts makes a jnanam not complete. But ignorance is gone. Avaranam is removed. That is the main pratibandha, avaranam, ajnanam, that by Upadesha, the teacher has removed. Tadeva Brahmatvam Vidhi, that is Upadesha. And next level pratibandha is, first level, primary pratibandha is ajnana, ajnana nivrittihi. That can happen only by Upadesha Shastra, by Pramanam. With regard to Pramanam, you don't have any free will. Vastu Tantram, when Pramana is operated, that knowledge has to happen. You will it or not. In Pramana operation, there is no will. There is no free will. Free will is completely suspended. You are just exposed to the teaching. Like when you come under the sun, whether you wish it or not, sunlight will fall on you. Similarly, Vastu Tantram, that is Vastu Tantram. There is no Purusha Tantram. Kartum Shakyam, Anita va Kartum Shakyam, Akartum Shakyam, that is Purusha Tantram. With regard to doing. With regard to knowing, when the Pramana is operated, there is no choice. You are choiceless. Therefore, Avarana is, Ajnanam is removed. But the Jnanam is Pratibandha Sagita Jnanam, natu Pratibandha Ragita Jnanam. Why? Because there are next level of Pratibandhas. That is Samshaya at one level. The next level, Viparita Bhavana. The doubts are there. Am I that Brahma? Tadeva Brahmatvam Adi. Am I that Brahma? How do you say? Shastra say. If Shastra is a Pramanam, how can Shastra be a Pramanam? Because my logical thinking, my buddhi says, I am so and so. And Shastram says this. Why should I accept? My Anumana and Pratyaksha Pramanam says, I am this Sharidamana Sangata. Shastram says, comes and says something different. So that, with regard to, therefore, Shastram being a Pramana, Pramana Sambhavana and Prameya Sambhavana. So doubts are there, doubts, vagueness. So that has to be handled. So, therefore, if doubts are there, the doubts are clarified by Mananam, either by asking, by asking the teacher, or by again reflecting on the teachings of the Upanishad, teachings of the Acharya. But here what the Upanishad does, it does a very beautiful job. Even though the student doesn't ask any question, here the Upanishad itself, the Guru itself raises question and he shakes the understanding of the student.
By that, what happens? Why should the Upanishad do it like that? Having given the teaching, it itself raises doubt. Teacher itself, the Acharya himself raising doubt. Raising doubt, the teacher, then the student's understanding will be shaken. No, that is done, deliberately done. Why? So that there will be strong understanding. There will be understanding which is unshakable. In order to make the understanding unshakable, the Upanishad itself raises doubts, raises samshaya, and then clarifies. We have heard Stani Nikhanan Nyaya, how the post is erected. So when the post in the beginning, when it is erected, they will just shake it and see whether it is shaking when they shake. If it shakes, then tap it on the head and again dig it further. Again shake it. If it shakes, then tap it on the head again further, dig it. So therefore, till it is strong, in spite of heavy shaking, if it doesn't shake, then only they think this is unshakable, it is very firm. Similarly, here also, till the student's mind becomes unshakable. So the rising doubts, rising some samshaya, and clarifying it is done by the Upanishad itself, so that the teaching becomes very strong, very firm in the mind of the student. That is the idea. It is not that the Upanishad or the Acharya wants to disturb the understanding of the student. It is to make the understanding very firm. So therefore, the Upanishad, the second Khandaha begins an Acharya, Bhashyakara. He uses Sangati, Avataраnika. Let us read from here. एवं हेयोपादेय विपरीतः एवं एवं हेयोपदे हेयो विपरीतः विपरीतः त्वमात्मा ब्रह्म इति त्वमात्मा त्वम् ब्रह्म आत्मा इति ब्रह्म इति प्रत्यागितः शिष्यः प्रत्यायितः प्रत्यायितः शिष्यः शिष्यः अहमेव ब्रह्म इति अहमेव अहमेव ब्रह्म अहमेव ब्रह्म इति ब्रह्म इति इति सुष्ठु वेद अहम् इति सुष्ठुवेद सुष्ठु अहम् वेद अहम् इति इति मा गृह्णीयात् मा 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 गृह्णीयात् गृह्णीयात् इति आशयात् आह इति इति आशयात् आशयाद् आह आह आशयतः राशङ्क्य आचार्यः 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 शिष्यबुद्धिविचालनार्थम् 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 यत् इत्यादि यत् यत् इत्यादि इत्यादि some Pataveda. Iti aha. Okay. Shishya buddhi vicharanartham. Shaking the understanding of the Shishya. Heya upadeya viparitaha. Remember, Heya upadeya. Anya devatad vidita dato vidita dadi. Vidita anyat. Abvidita anyat. Yat karyam tat viditam. Yat karyam. Aviditam is karanam. Brahma is karya karana vilakshanam. Therefore, Anya Deva Vidita, Tato Vidita Daditi, we saw the first mantra of the first section. And also Bhashakara uses the word, use the word Eya Upadeya. Eya is that which is Eya drop. Upadeya that which is taken. Brahma is neither of them. Neither Brahma is Aheya Anupadeya. In fact, that is what we saw, if you remember the mantra. Eya Anupadeya. So distinct from Eya Anupadeya. Eya is that which is dropped, that which can be dropped. Upadaya, that which is taken.
So it means Heya is Karanam, Karya, Anupadeya is Upadeya is Karanam. So Heya is Karya, Upadeya is Karanam. Brahma is it Karyam? No. Why we cannot say Brahma is not the Karyam? Because this is Dukkhatmakam Jagat. So Brahma is Satchit Ananda Swarupaha. So therefore, and Dukkhatmakam, it is Parichinnaha. Brahma is not Parichinnam. It is Purnam. Therefore, Brahma cannot be the Karya. Brahma cannot be the, it is Heya. And Brahma, you cannot drop Brahma. You cannot dismiss Brahma. It is not Karya. Is it Upadeya? It must be Karanam. Karya is Viditam. Therefore, Heya. Vidita Tanyat. Upadeya is Karanam. Brahma is not Karanam. It is Aviditam. Aviditadapi Anyata Brahma. Upadeyam. Upadeyam is Upadana Karanam. So Brahma, is it Upadana Karanam? We say Upadana Karanam, but that Maya, that is different. That is here. As such, Swarupa and Swarupa Brahma. It is not Upadeya also. So it is Heyat Binnaha, Upadeyat Binnaha. Therefore, Viparitaha. Heya Upadeya Viparitaha. Heya Upadeya, we discussed elaborately in the first mantra. Bhashakara himself uses word Heya Upadeya. Remember, Heya is that which is dropped. Yatu Prataya. Anupadeya, that which is taken. What you drop, the Karya only you see, and therefore you alignize the Karya and drop it. Dhamma, you cannot drop it. Dhamma is not the Heya. Can it be a Upadaya Karanam, Upadana Karanam? No. If it is Upadana Karanam, Brahma undergoes changes. Upadaya. But Nimitta Karanam doesn't use the Upadana Karanam to create this Jagat. Therefore, it is not Upadayam also. Therefore, Brahma is Anupadaya. That's why Viparitaha, the word is the opposite. So, therefore, Eya Upadaya Viparitaha. Just this word, one word, Eya Upadaya Viparitaha. This word is enough to point out the mantra, Anya Deva Vidita Dato, Vidita Tanyata, Vidita Tanyata, Ato Vidita Dadi. That is what Bhashikara says. That is the beauty of the Bhashikara. Eya Upadeya Vilakshanam Brahma. In other words, Karya Karana Vilakshanam Brahma. That is what the meaning is. Karya is Eya. Karanam is Upadeya. Brahma is not Karya. Therefore, Aheya. Therefore, Eyat Viparitaha. Brahma is not Upadeya. Not Karanam also. Therefore, Brahma is Anupadeya. Therefore, Upadeyat Anyaha Upadeyat Viparitaha. So you can connect. This is what the one word summary Bhashikara gives the entire section. Therefore, in this manner, Evam, when we say which something has gone before, that's why Evam, thus. Eya Upadaya Viparitaha, different from Karya Karanam, Vyakruta Avyakrutam, is Tvam Atma Brahma iti. You are that Brahma. You are neither a Karyam nor a Karanam. You are not either Vyakrutam or Avyakrutam. Brahma. Brahma is, that is Atma is not Heya or Upadeya. Therefore, that Brahma, Atma, Tvam iti. Tvam Atma Brahma iti. Pratyayitaha. Pratyayitaha Shishya. The Shishya who is Pratyayitaha, who is taught. Pratyayitaha. We saw before the word also this Pratyayitum and all we saw. Pratyayitum. Pratipurvaka indatu. Pratipurvaka indatu. Vijantarupam. Danta Pratyaya. Who is taught? In means to, in Adhyayane, to study. Pratyayitaha means to teach. Disciple who was taught. The Shishya who was taught. Pratyayitaha Shishyaha. Shishyam Pratyayitum. To teach the student. Bodayitum, simple, otherwise. Bodayitaha. Tapratya. Bodayitaha. Buddhadatu, to learn. Causative Bodhi. Bodhitaha. Bodhitaha, not Bodhitaha. Bodhitaha. Pratyayitaha, of course, that you will have Yukkahava.
But here, not Yukagama, that Pratyayita niche will come, Yakara force will be there. Yeah, Yukagama also will come. But Bodhitaha, otherwise, Pratyayita is equal to Bodhitaha, simple Patitaha. The Shishya who is taught. What he was taught? Aham eva Brahma iti sustu. Tvam Atma Brahma iti Pratyayita Shishyaha, tena, by which Aham Brahma iti sustu Veda. Therefore, Shishya will understand how that you are that Brahma who is which is Aheya, Anupadeya, that is Eya Upadeya Viparita Brahma Tvam iti. The Shishya who is taught, therefore, having taught, the Shishya will say, what? Aham eva Brahma iti sushtu Veda. Aham Veda, I know. Aham Janami. Aham eva Brahma iti sushtu Veda. Aham iti ma griniyat. Aham eva Brahma iti sushtu Veda. I understand very well. I know Brahma. Aham Brahma iti sushtu Veda. Aham iti ma vijaniya. Aham iti ma vijaniyat. So here you can see I am Brahma iti sushtu Veda. I know well. Sushtu Veda. Veda is Uttama Purusha Ekavachana. I know very well. Sushtu. Sushtu well. Very well. I know Brahma very well. How do you know Brahma very well? You know Brahma as an object. That's why you say Sushtu Veda very well. When you say, particularly here, which also will say later, the one who says knows doesn't know. The one who says who don't know knows. Uses contradictory words. So here when the Shishya says, I know it very well, it means Shishya knows Brahma as an object. Let him not understand. Iti ma grinniyat. Iti ma grinniyat. Let him not have such understanding. Iti ashaya, with this asha, with this intention, acharya Shishya buddhi vichalanartham, pracharanartham, in order to shake the understanding of the student. Acharya says, yat iti. Yat iti, the mantra starts. So, the student was taught from Atma Brahma iti. Aheya, Yeya, Aheya, Anupadeya, Brahma, Tvam, Atma iti. Then student will say, Aham Brahma, I know very well Brahma. Then I know very well Brahma means there is a Brahma as an object, probably the student knows. Brahma is not an object. Therefore, the teacher thinks that the student not understand Brahma as an object. Because when he says, I know, I understand very well, then the teacher himself has to make sure that the student, the Shishya, doesn't understand, it did not understand Brahma as an object. Because Sushtu Veda, he says, therefore, it did not understand Brahma as an object. So, or otherwise, in order to make sure that the understanding is proper, therefore, aham iti ma griniyat. Ma griniyat. Let him not understand. Sushtu Veda aham iti ma griniyat. Agameva Brahma iti. I am aham Brahma, I am Brahma iti. Agam Sushtu Veda iti ma griniyat. I know it very well. Like that, the understanding may not be there on the part of the student. Therefore, for the purpose of disturbing the understanding of the student, the Acharya, further he says, when the student says Aham Brahma iti, the Acharya connects because the second section begins. The teaching is over. The second section begins. Therefore, you have to justify the second section. And further Upadesha continues.
Therefore, the Avataranика is presented like this. So, Aham Brahma iti, when student says, I understand it very well. Let him not understand Brahma, Aham Brahma, that Brahma, let him understand Brahma as an object. Therefore, with this intention, even if the student understands properly, fine. Otherwise, also it is fine. Therefore, with this intention, the Acharya, he deliberately wants to shake the understanding of the teacher. Therefore, he says, the Upanishad continues. See, when you say, I know very well means who knows very well? The knower is the Pramata. The Pramata is not Brahma. The Pramatra Swarupam is Brahma. That is teacher wants to make sure. That is the meaning. When you say, I know very well. Aham eva Brahma iti, aham sushtu Veda. I know it very well. Iti magraniya. That is what teacher wants. When the student says, I know Brahma, aham Pramata Brahma. No, you are Pramatana is not Brahma. Pramatra Swarupam is Brahma. Because when you say aham, I know Brahma very well, means you are considering Brahma with the Upadhi. Upadhi Sagitam Brahma. Aham. I know very well. But Brahma without Upadhi Sagitam means Brahma is, you are objectifying it. Then Pramata, Aham Pramata as you objectify, similarly you objectify Brahma. So there's a possibility. So in order to make sure such understanding may not happen on the part of the student, therefore only the Acharya deliberately shakes the understanding of the student. It is not the Pramata is Brahma, it is Pramatra Swarupam is Brahma. Pramata is, now when knowing is done, Pramata. When eating is Kadita. With regard to any action, it becomes that Trish. With regard to knowing, Paramatra. Whether it is Brahma or any Aparavidya, Paramata. Paramata is not Brahma. Paramata is Upadhi Sagitam Brahma. Objectified, Brahma is objectified. That is not Brahma. It is Pramatra Swarupam. Pramatuhu Swarupam. Brahma. That understanding must be clear. Therefore, Sushtu Aham Veda iti Aham Pramata Brahma iti ma granniyat iti ashaya. With this asha, with this desire. Teacher is desire so much, the student should understand it properly. Therefore, further he teaches. Even though teaching is done, the teacher could have stopped after that. After that, your problem, your headache, you understand it or not. But doesn't leave. Make sure that the student understands it correctly. Let him, because our orientation or our knowledge generally is we objectify things and then know. That is how every object in the world, every object or every knowledge is gained. That is how every knowledge is gained. All the knowledge, whatever we have gained, Aparavidya, every knowledge is gained. There is only one Paravidya, that is Atma. Atma Vidya, Brahma Vidya is alone Paravidya. There is no other Paravidya. Therefore, all the other Vidya, the knowledge, whatever we have gained, it is only through Vishayikaranam. And suddenly when you Brahma, when you say it is not an object, that also you will objectify it without your will, because you are accustomed to objectification. You are accustomed to objectification of the Vishayas. So for you, when suddenly Brahma is introduced, Brahma is said, that is you, your Swarupa. Swarupa also you will objectify. You will objectify your own Swarupa. How ridiculous it could be. It is not. That is why Buddhi, Vicharanartham, the Upanishads continues. Otherwise, the teaching is over. Then there is one Akshepa, Purvapakshi. Brahmanaha avedyatve hetuhu. So that's why Purvapakshi, Akshepa. Nanu अनु ननु Ishtva eva इष्ट्वा इष्ट्वा एव एव Suveda Aham iti सुवेद सुवेद अहम् इति Nischita Pratipattihi
निश्चिता निश्चिता प्रतिपत्तिः 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 means knowledge. वागर्ताविव संपृक्तो वागर्त प्रतिपत्तये. द प्रतिपत्ति विकारांत शब्द प्रतिपत्तये knowledge. निश्चिता प्रतिपत्ति श्रीलिंगा therefore प्रतिपूर्वक पत् प्लस तिन प्रत्यय श्रीलिंगा श्रीलिंगे कृत. निश्चिता confirmed ascertained. निश्चिता प्रतिपत्तिः निश्चयेन well determined ascertained. प्रतिपत्तिः knowledge understanding of what. ननु इष्ट इष्ट्वा एव. See, not ishtari, not ishtva, ishta eva. Shamitam. I said ishtva. There is not tva pratyaya. It is ishta. Ishdatoho ta pratyaya tanta rupam. Shamitam. I said ishtva. It's not ishtva. Ishta. Ishta plus eva. Ishta eva. That's Vriddhi Sandhi. Ishta. Because pratipatti is a Srilinga. Therefore ishta. Otherwise ishtaha it would be. Ishu dhatu. Ishu. Ichayam. Ishu gami. Yamam. Chaha. By that. Ishu dhatu become ichati. This is Tudadikana dhatu. Ishu. Ichayam. Ajanta rupam becomes ishta. So Srilinga, because pratipatti is there, ishta. So nishita pratipatti ishta eva. You can understand, simple. Well determined understanding, ascertained understanding is desired. When sometimes also when I ask you, do you understand? Yes, I understand very well. So that is what is desired by the student as well as by the teacher. So nishita pratihi, well clear understanding, firm understanding of the subject matter is desired ishta eva. Sushtu Veda, Suveda Ahamiti, I know it very well. Then why do you unnecessarily shake the understanding of the student? When the student says, I know it very well, why don't you stop there? Why do you teach further? Why do you confuse students? The teacher should feel happy, the student understand. So, Nishita Pratihi Ishta Eva. In every teaching, knowledge, transfer of knowledge, this Nishita Pratihi alone is desired by the teacher, by the student. And when the student says, I know it very well, Sushtu Aham Veda, the teacher, the Upanishad should stop. That's why Nanu, why didn't stop? Why you continue teaching? For that Acharya gives Samadhanam. Satyam, Nishta Nishya Pratipatihi, Nahi Subeda Ahamiti. That we will see. Continue in the next class. Om Purnamadav Purnamidham Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadhaya Purnamevavashishyate. Om Shanti 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 Harihi Om Shri Gurubhyo Namaha Harihi Om. Dhanyavadaha. धन्यवादः जी Veda is what lakara? Aham Veda. Viddhatoho Viddhijnani Adadikana Dhatu. Veda Vidatuhu Viduhu Vetha Vittaha Vittha Veda Vidvaha Vittmaha. Right? Aham Veda Uttama Purusha Ekavacham Latlakara Rupam. Viddhatu has got two rupam. We have seen. Vetti Vittaha Vidanti one form. Veda Vidatuhu Viduhu. Litlakara rupam also in the sense of Latlakara is used. This is specifically for Viddhatu. Once upon a time we have seen. I've forgotten. Anyway, don't think whether it's Litlakara. It is sentence. लट्लकार Litlakara only. Uttama Purusha Ekavachana. Aham Vedmi Ityartaha. Okay. धन्यवाद. धन्यवादः जी धन्यवादः धन्यवादः जी